Okay, so today we are going to look at geometric progressions punya hot questions. Okay, geometric progressions punya hot questions. Now remember, kalau geometric progressions, okay, if it is a geometric progression, then we are looking at multiply. Okay, darab. Sama ada dia darab dengan nombor atau dia darab dengan pecahan. If it is darab dengan nombor, okay, then it will get bigger and bigger and bigger. If it is darab dengan pecahan, okay, then it will get smaller and smaller and smaller. Okay, and salah satu daripada penggunaan geometric progressions yang paling besar, guntur. One of the biggest uses is dalam faedah. Okay, interest, bank interest. Okay, in this case, bank interest, salary, okay, yang ada kenaikan gaji semua itu kan, usually we use geometric progressions to determine that. Okay, so let's take a look at question 83. Yeah, so Adam has just completed his diploma in engineering field. So he was offered a job from 2 different companies. Syarikat Satria offered him an initial salary of 36,000 ringgit per annum. Per annum maksudnya setahun lah. 1 tahun 36,000 ringgit gaji, maksudnya 1 bulan berapa? Can anybody tell me? Kalau 1 tahun 36,000, 1 bulan, okay, 3,000 ringgit lah. Okay, so 36,000 bahagi 12. Okay, tapi dia cakap with 5% yearly increment from the basic salary. Okay, maksudnya dia akan meningkat 5%. Okay, now Perdana offer an initial salary of 30,000 per annum, tapi dia ada 9% yearly increment. Okay, so there's this, so you have Satria, dia punya ini adalah 36,000 tahun pertama. And kalau dia adalah persen, okay, so this is the thing that saya mau tunjukkan. Kalau kenaikan, okay, yearly increment maksudnya kenaikan tahunan. Every year naik 5%, this means that your R is 1.05. This is a very important thing. Okay, you may not know this, mungkin kamu belum tahu sebelum ini, tetapi ini cara kita kira lah. It is a shortcut method lah. Kalau setiap tahun dia naik 5%, bukan kamu darab 5 tau. Okay, kamu darab 1.05. Okay, 5% increment. Okay, so kalau Satria, A-nya adalah 36,000, R-nya adalah 1.05. Okay, can you tell me Perdana, what is the A and what is the R? Yeah, okay, 1.09. Very good. Okay, so memang 1.0 berapa lah. Tapi kalau dia 10%, okay, for example lah, kalau dia 10% bahkan, maksudnya dia adalah 1.10. Well, 1.10 lah. Kalau dia adalah 15%, it will be 1.15. Okay, so kita letak saja dia punya persen-persen itulah. Okay, kalau 9% is 0.9. Okay, tetapi dengan syarat dia adalah yearly increment. Dia increment lah, maksudnya dia memang gaji dia akan menaik. Okay, so question is, Adam decided to choose the company which offered higher income and saved 20% of his salary after working for 10 years. Okay, so dia mau tahu bah, selepas 10 tahun, okay, what is the increment? What is the salary at the end? Okay, so which company should Adam choose and how much is his total savings after 10 years? Okay, so let's take it one at a time. First of all, we know that Satria is 36,000, the R is 1.05. So you can do this manually, 10 tahun bahkan. So 36,000, what is the next one? Kalau patternnya adalah 1.05, kita darab 1.05 bahkan. So 36,000 times 1.05, how much do we get? Okay, 37,000, 37,800. Okay, dan kamu boleh teruskanlah sampai 10 kali bahkan. Tapi it's so long. So bagus kita guna cara yang senang, yang pendek, which is guna T10. Formula for geometric progressions are Tn equals to A Rn minus 1. Okay, kita mau tahu tahun ke-10 bahkan
berapa dia punya gaji. Okay, so 36,000 and then R will be 1.05 times 10 minus 1. What is the answer for this? And then do the same thing with Perdana. T10 equals to 30,000, okay, times 1.09 10 minus 1. Okay, cuba kamu kira dan bagi tahu saya berapa? 55,000, ya boleh lah. 55,847 ringgit and 81 sen per year. Perdana macam mana? Betul. 65,15679. Yang lain macam mana? Setuju kah? Okay, setuju ah. Wow, kalau setuju ni senang jawab. Tapi kalau bila saya minta nilai kan, semua diam. Tinggal menunggu Sofia saja. Okay, so we find that selepas 10 tahun, after 10 years, gaji yang dia akan perolehi oleh Perdana adalah lebih tinggi daripada gaji yang dia perolehi daripada Satria. And it is a difference of 10,000 ringgit. Okay, so memang dia akan sangat besar. So, ini mungkin pengajaran untuk kita semua lah. When you go to work next time, jangan hanya terpedaya dengan berapa kamu punya gaji permulaan tau. You also have to consider how much is the increment. Berapa dia punya kenaikan gaji. Tiada guna gaji yang awal-awal tinggi kan, tetapi dia punya peningkatan hanya rendah saja. Selepas 10 tahun kan, kamu rugi RM10,000 tu. Kan? Bayangkan. Tengok, pada awalnya kamu rugi RM6,000 saja. Tapi after 10 years, okay, kamu untung. Sebab dia punya kenaikan adalah lebih besar. Okay, so the answer will be, which company should Adam choose is Perdana. Okay, now kita cari berapa dia punya savings. Okay, berapa dia punya simpanan selepas 10 tahun. So kita padamlah Satria. Okay, we take off Satria and now we look at Perdana. Okay, now dia cakap setiap tahun dia akan menyimpan 20%. Okay, 20% of dia punya savings. So we know that tahun pertama is 30,000. Okay, tahun kedua kamu boleh kira sendiri, tahun terakhir adalah 65,156.79. Okay, saya mau kamu tolong kirakan untuk saya 30,000 then the next year is how much, the next year is how much, the next year is how much, the next year is how much. Tolong kirakan. So darab 1.09 because this is the pattern. 59,776.86. Okay. So now kita ada 10 tahun punya gaji sudah kan. Okay, setiap tahun lah. And then dia cakap every year he wants to save 20% of his salary. Okay, after working for 10 years. So how do we count the total salary? How do we count the total savings? Okay, we can count the total savings dengan menggunakan dua cara. Satu, setiap satu kamu kira 20%. 20% of 30,000 berapa? 20% of 37,000 berapa? 20% of 35,000 berapa? Okay, then lepas itu kamu jumlahkan semua. Okay, the other way is, Polana. Okay, can you try to do that first? Why don't you try to do that lah? Kita buat ni sama-sama. Okay, so bagi tahu saya 30% daripada 30,000 berapa? So janganlah semua orang buat 30,000 lah, bahkan satu orang buat satu lah. Okay, so nanti bila kamu tulis jawapan kamu bagi tahu saya, okay, 35643 dia punya 20% berapa? Okay, tulis macam tu. Okay, kira setiap satu 20%-nya berapa? 383 oh 50. Okay, okay. Kalau itu sudah salah, what about the rest? 33850.87 times 1.05. Oh no. 1.09 kah? 38850.87 times 1.09. 42347.4. Okay, setakat ni semua okay. So setiap satu tahun dia punya
dia punya jumlah, dia punya savings adalah sekian dan sekian bahkan. So what is the total savings? Berapa jumlah simpanannya selepas 10 tahun? So kau tambah semua yang merah lah. Okay, can you add them up and see if you get this 911.91158? Okay, 91157.55, which is almost the same as the answer lah, 91158. Okay, hampir sama. Okay, so this is cara manual. Okay, cara manual yang panjang sampai ke laut lah bahkan. Okay, ruangnya tidak cukup, tapi caranya adalah panjang sampai ke laut. So, how do we use geometric progressions yang kita telah pelajari? How do we use the formula supaya dia lebih senang? Okay, so kita tahu bahawa kenaikan gaji dia, the increase in the salary is 1.09 every year, which means that dia punya savings pun akan menaik 1.09 every year. Okay, and so if you want to find the total savings, okay, all you have to do is form the geometric progression of the savings. So the geometric progression is this. A is 6,000, R is 1.09, N is 10. And since we want to find the total savings, bukan savings pada tahun tersebut, we want to find the total savings, we need to use S10. Okay, formula for S10 is, SN is A Rn minus 1 over R minus 1. Okay, so if we use that, you'll get A is 6,000 tahun pertama. Okay, Rn is 1.09 to the power of 10 minus 1 over 1.09 minus 1. Kamu akan dapat jawapan yang sama macam tadi. Okay, which is 91157, tapi lain sikit lah. 91157 point, saya dapat 58. Okay, ada beza 3 sen lah. But whether you do it the manual way or the AddMath way, okay, sebenarnya dia terpulang kepada kamu. You can do it the manual way, cuma dia sangat panjang lebar sampai ke laut lah. Okay, but if you understand how progressions works, okay, dalam geometric progressions kan, tinggal kamu ganti-ganti dalam formula, make sure kamu tekan dengan betul. It is a definitely much faster way. Okay, caranya adalah lebih cepat untuk kita menjawab. Okay. Tapi kalau susah untuk difahami, okay, then do it the manual way. Yang penting jangan give up. Okay, jangan give up sebab benda ini kalau kamu sedar atau tidak sedar lah kan, ini pasal duit ini. Okay, ini pasal duit ini. Dan asal benda pasal duit, pasal keuntungan, pasal simpanan bahkan, benda ini sangat penting untuk kamu. Okay, sebenarnya you do this tanpa kamu sedari sometimes. Kamu simpan duit kan, kamu mau tahu 10 tahun akan datang berapa banyak duit yang kamu akan ada. Kalau kamu simpan duit di dalam bank, bank dia punya faedah is 3% lah kalau fixed deposit. Okay, so let's say kamu simpan RM100 dalam bank dan amanah saham, let's say ASB lah, ASB is how many? 7% lah. Setiap tahun dia akan naik 7%. Kamu mau tahu bah, selepas 10 tahun, berapa duit yang kamu ada? Dengan andaian, with the assumption lah you don't take out the money lah. So you can do it manually. Kamu kira lah secara manual boleh macam ni. Or you can use progressions. Okay, shortcut version. Yang penting you know what is the A and you know what is the R. And then you can do anything in the geometric progressions. Okay. Kegunaan paling besar lah untuk geometric progressions is this. Okay, dalam dunia kewangan, dalam dunia perbankan. Okay, if you want to become a banker and accountant or financial person in the future, atau kamu mau main saham, then kamu boleh dua pilihan lah. Kira secara manual, okay, macam ni yang panjang sampai ke laut, atau belajar untuk menggunakan geometric progressions. Okay, so dia adalah shortcut yang sebenarnya mudah untuk difahami. Very easy to understand. Okay, alright, let's do another question. So Mohan took 4 minutes to complete the first kilometer of a 15-kilometer run. So there are 15 kilometer he wants to run. He took 4 minutes to complete the first kilometer. He could not sustain his stamina. Duh. Okay, and thus for each subsequent kilometer, he took 1/8 more time.
Okay, 1/8 lebih banyak masa to the time he took for the previous kilometer. Okay, so what does this 1/8 mean? Which means that kalau yang pertama, okay, T1 is 4 minutes. Okay, what about T2? How many minutes did he take for T2? 1/8 lebih. Kamu first of all, you multiply the 4 minutes with 1/8. So 4 times 1/8, kamu akan dapat 0.5. Maksudnya dia punya kelebihan itu adalah 0.5. Okay, so kalau minit pertama is 4 minutes, the next one will be 4.5 minutes. Okay, and you only need the first two untuk kamu menjawab semuanya. Okay, so what is my R? A saya adalah 4. Saya punya R berapa? R saya adalah sebutan kedua divide by sebutan pertama. 4.5 divide by 4. Because the first kilometer dia ambil masa 4 minit. The second kilometer dia ambil masa 4.5 minit. Okay, then setiap kali kan dia akan sentiasa sama lah. So that means the progression is the same. So it will be 1.125. 4.5 divide by 4. Okay, yeah, 1.125. So soalannya adalah, the participants who finish the run more than 2 hours, which is 120 minit lah. Okay, is not qualified. So, we want to find the total time. Okay, kita mau cari jumlah masa. Kalau minit pertama dia 4, kalau kilometer pertama, ya, I think sebab mau hujan kan, ya, tidak apa. Beristiqamahlah kita, okay. So, kilometer pertama is 4 minutes. Kilometer kedua is 4.5 minutes. So, dalam masa 2 kilometer itu, dia telah menggunakan 9.5 minit. Okay, 8.5 minit. 4 minit campur 4.5 minit. So 2 kilometer dia mengambil masa 8.5 minit untuk berlari. Persoalan saya, kalau 15 kilometer, how do I find the total? Can I find it manually? Can, you can find it manually. Boleh, kau boleh cari manual. Okay, tapi macam saya cakap lah, dia adalah manual dan dia panjang sampai ke laut. Jadi, you can do it manually if you want. And then lepas tu kamu jumlahkan semua masa. Or you can just use S15. Kan? Sebab dia 15 km. Kamu ada A, kamu ada R, and you know how many kilometers it's running. It's 15 kilometers. So S15 equals to 4 times 1.125 to the power of 15. Okay, minus 1 over 1.125 minus 1. Okay. Tell me how many minutes he ran in those 15 kilometers. Okay, cuba kira. 155.26, yeah. Okay, 155.26. I suspect, Sophia, it is because mungkin kamu tekan kalkulator salah. Okay, but it's good. At least I know that. Okay, at least I know that Sophia ada buat silap dari segi penekanan kalkulator. Yang tidak menjawab ini yang saya sangat bimbang. Saya bimbang sampai migraine. Okay, so 155.26 yang melebihi 2 jam. So because of that, did Mohan qualify? Obviously the answer is no, he did not qualify. Sebab dia lari lebih daripada 2 jam. Okay? Alright. So, for today, saya sebenarnya hanya mau membincangkan 2 jenis soalan lah. Actually, there's so many types of geometric progressions questions. Okay, then I really don't know. Kalau saya mau jawab semua, bahkan last kan semua orang pun akan bingung sudah. Dan kita tidak akan dapat habiskan syllabus. Okay, but I'm purposely taking this week because saya tahu minggu ni kita ada 2 kelas saja, which is hari Isnin dan hari ini. Okay, and so because of that, I wanted to finish this chapter by discussing a few, tapi itu tidak bermaksud bahawa kita sudah jawab semua. You need to try this on your own. Okay, you need to try and try and try. Boleh tu, okay, boleh. So, saya mau kamu cuba jawab soalan 97. Okay, because ini yang berkaitan dengan
increment, increase salary by 5%. So dia mirip dengan soalan yang kita jawab tadi. Okay, question 97 and question 107. Dua saja soalan. Okay, geometric progressions. Yang sebelum ini, kalau ada orang yang belum lagi menghantar the jawapan for arithmetic progressions, please do so lah. Okay, tolong bagi saya benda untuk ditanda supaya saya boleh bagi kamu markah PBB. Okay, tapi untuk hari ini, I want you to answer question 97, which is mirip kepada soalan financial, and question 107 ada lain sikit. Okay, but it's a good challenge for you to try. Okay.